हे सखी मु तो बाबाजी के संगरे आसीथिली एठी विवाहली हाथ रे कमंडलू आ गोटे बाड़ी आ बाबाजी रे कोन संपत्ति कोउपिनी कमंडलू लाठी आ मु कोडू पैसा आनिबी जने सखी केला जदी पैसा न आनिबो ताले एया को प्रणाम कर कहले काई ना प्रणाम कले कोबर घर छाड़ी देबू मां कीर्तन राजप्रसाद रे बुलछानी मां जगज्जननी जानकी कहले हे सखी जा पाउना मु देई देबी कहले ए राजा जे मां ये आपन संगे हमर कथा नै हमर जीजाजी बुझी पड़थिले हम जीजाजी के संगे संपर्क हमें तांको कहूछु कहले सखी तांको कमल अंग झाड़ा बोलन के छाड़ी दियो कहले हां छाड़ी देबू जे किंतु गोटे काम करिया पड़ियो राघवेंद्र की काम कहला को प्रणाम कर बा आपन भाषा जुआर हो बा दंडवत कर साधु भाषा भगवान कहले मु जीवन रे तीन जन को जुआर हुए का को जुआर हुए केते जन को तीन जन को किए किए नाना बोई गुरु पीतु मा तु ही माता मु बापा को प्रणाम करे पिता को मां को आउ गुरु को आउ का को प्रणाम करे ना कहला सखिलो ये कोन जीदी धैर्य आउ का को प्रणाम करे ना कोन करिवा कहले बापा को प्रणाम करिबे गुरुदेव को आ मां को आउ का को प्रणाम करिबे कहले सखी छाड़ ये तो प्रणाम करिबे लक्ष्मण पछर थिले कहले प्रणाम कर जणे हेले चारि भाई भी प्रणाम कर हम छाड़ी देबू लक्ष्मण कहले मु जीवन रे जण को प्रणाम हुए जने सखी केला सखी ये गेला चारि जण को न तीन जन को ये कोन को जण को कहला का को ना जानौ बंधु मातु पितु गेहु मु बापा जानी मां जानी बंधु जानी बांधव जानी जानहि रघु नाथई नाथ केवल राम को प्रणाम करे वो लक्ष्मण महाराज की ए बाबा ए मां राम यदि मंदिर होंती से मंदिर पताका किए जानी किए महाराज लक्ष्मण उधार आवाले उठे रघुपति विमल पताका गंध समान भय सदा श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय धन श्याम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम शंकर भगवान की जय वो लक्ष्मण महाराज की जय और ये जो रघुनाथ ये चंदी प्रत्यक्ष रघुनाथ साक्षात देवता मुगुनी प्रतिमा काठरे रहिए पद्म पुराण कुआ गला 12 वर्ष मृतिकाय हम एक दिन माटी रे गोटिए दिन आ काठरे 12 वर्ष आनी ध्यान देना पितल रे 10 वर्ष पाषाणम चिरंतन आ जदि सबुदिन गोटे लेखा मारी आनी माळ गुंथिकी देबू ए मा तू घरे लक्ष्मी रो अभाव रहिबेनी धन आपे आसीबे को बाटे 27 दिन लगातार दे माळ मते कहबो तापर 28 दिन को तो तकदीर खुल जीवो विश्वास मिलई हरि तर्के बहुत लक्ष्मण कहले मु तो राम को प्रणाम ले सकिलो ये कहला तीन जन ये कहू जन आउ कौन करिया पछर थिले शत्रुघ्न कहले तुमे नले भाई हिसाब दुआर आमे छाड़ देबू कोबर घर जीवो पखाड़ा खाइबो शत्रुघ्न कहले ये आ भीतर कोन अछि कहले तुम ग्राम देवती कहले आम ग्राम देवती 1372 किलोमीटर किमिति आसिले राती रे कहले को इमिति कहूची कहले अयोध्या रे हिसाब कर मिथिला केते गेले 1300 किलोमीटर बुली के आसिले किंतु 1372 किलोमीटर को देई के आसिले मु का चल कहले सखी ये तो कोन मुरु कर देला किंतु जणे का किछ कहू नांती आ मुंडरे एति की पड़ीची आकु कोन दे मर्यादा राम का पधार बिंद छड़ा आउ किछि दर्शन करंतिनी एति की कपड़ा देई चंती राम का पधार बिंद को चाहि चंती कहले सखिलो ये तीन भाई जे कथा कहले ई भाईटा काई किछि कथा कहउनी किमिति का भाई की भल पाए ए युद्ध करी बसिरे संगे थिबो भाई खीर खाई बसिले घरे थिबो गाई आपन उंफेडे खीर पलथिनी शॉट के देउचंती मरण होनी आउ अछि जे लोहुनी खाई सब करी कि नै हेइचंती वर्तमान समाज एया आउ काली गाई खीर मने नै मौसा कि मीठा चरिकी आस्तिबो
ଘାସ ସେ କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ ଏତେ ବଡ଼ ସର ପଡ଼ିଥିବ ସେ ତାକତ ଆଉ ଓମ୍ଫେଡ କ୍ଷୀର ତାକତ ହବ ଭାଇ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ହଉ ରେ ତୋ ଭାଇ କି କିଏ ସାଲେପୁର ବଜାରରେ କି ପାଗା ବଜାରରେ ଅପମାନ କରି ତୁ ସହିପାରିବୁ ଯେତେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥା ହବ ଗୌରା କଣ କରିବ ଶମ୍ଭୁ ଦେଖାଯିବ କଣ ହେଇଛି ଏଠି କାହିଁକି ଆସୁଥିଲୁ କଣ ହେଇଛି ଭାଇପା ରକ୍ତ ବ୍ଲଡ ରିଭିନ୍ସ ରକ୍ତର ପ୍ରତିଧାନ ଆଜି ଭରତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଡାକିଦେଲେ ଏଇ ସଖୀ ଏଇ ପିଲାଟା କଣ କିଛି କହୁନି ଡାକିଲ ଏ ଲାଲା ଭରତ ମହାରାଜ ଆସନ୍ତୁ ଭରତ ମହାରାଜ ଗଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ସିଏ ଶୈଳୀ ହେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜିଜାଜି ହବା ସେ ଗମାତ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହାକୁ ଯାଉଛ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ରଘୁବଂଶ ନୀତି ବରଂ ନଇଯିବ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ ହବନି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବରଂ ନଇବନି ଭରତ ଚାହିଁଲେ ଥରେ ଶୁଣିଲେ ଦିଥର ଶୁଣିଲେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଜୀବନରେ ଏମିତି କୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ଭରତକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବ ଆଜି ଭରତ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଇଏ କିଏ ବୋଲିକି ନା ହଁ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସଖୀ ମାନେ କହିଲେ ଇଏ କିଏ କପଡା ଟେକି ଦେଲା ବେଳକୁ ସୀତା ଆଉ ରାମଙ୍କର ଯୋଡିଏ ଯୁଗଳ ପାଦୁକା ଥୁଆ ହେଇଛି ବୋଲ ଯୁଗଲ ସରକାର କି ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା লোটি গলে পাদু কালে রাম জয় রাম आज भरत से पादुका को जीवन सर्वस्व करेंगे आगर से पादुका को आभोरी नहीं महाराज श्री राम प्रेम पीयूष पूरन हो जन्म न भरत को विधि आगम जम नियम सब व्रत आचरत जा विधाता परिबनी ता भरत करी देखई देबे भगवान को पाइबा पाई ए काली कौन है ना देखो राती भयानक सपन मनहु जागी कोटि कल्पना बोले भरत महाराज की जय काली अयोध्या राजा राम राजा राम राजा राम चित्कार समस्त करे जय राजा राम राम राजा जानकी ए रानी हेबे किंतु गुरुदेव वशिष्ठ पाखरु राति 12टा आपण भाषा एति मुंड लुगा पकई भगवान राघवेंद्र सरकार जाई पहुंची गले देखी पकड़े अरुंधति वशिष्ठ धर्म पत्नी कहले आर्यपुत्र स्वामी की डका जाए आप तो स्वामी जाए डकन छाड़ा ए मो बुढ़ा के बुढ़ा कौन लाउ बुढ़ा ना कखारू बुढ़ा माँ बाबा के बुढ़ा कही बुल का ये वचन मन पतिपद प्रेमा स्वामी तो जीवन सर्वस्व केते जन हाथ सत्संग सत कथा कहब सका उठले बाबा को प्रणाम हो आपण मान तो करते बापा को जुआर माँ माने बाबा को बुझ स्वामी के जन प्रणाम कर हाथ रखिले देखिए सका उठिले सुका खड़ खड़ निछ माया रे पड़ियो न काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय राम राम क्रम उड़ानी
ହେଇଯିବ ରୋମମୂଳ ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଅଛି କି ନ ଅଛି ମୋର ଦେଇ କଣ ଭକ୍ତ ଜାଣି ନ ପାରେ। ଆପଣ ତ ଏମିତି ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ମମ ଗୁଣ ଗାବତ ଫୁଲ ବସରିଲା ଗଦଗଦି ରାମାୟଣ ବହେରିଲା রাম জয় রাম জয় জয় রাম জয় রঘুনন্দন জয় ঘন শ্যাম। আরে মম গুণ গাবত ফুল বসরিলা গদগদি রামায়ণ বহেরিলা রাম জয় রাম জয় জয় রাম জয় রঘুনন্দন জয় ঘন শ্যাম। মন হরিজা মন নাচিজা নাচিজা রাম কথারে নাচিଥିଲେ অবধূ রাজা জনরে রাম জয় রাম জয় জয় রাম জয় রঘুনন্দন জয় ঘন। ভরত মহারাজ কি জয়। রামচন্দ্র কি জয়। অরুন্ধতী দেখি পকাইলে আর্যপুত্র আজ্ঞା না କଣ ହେଇଛି ଅରୁନ୍ଧତୀ ନା ଦେଖିଲ ରାମଭଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଉଠି ଆସିଲେ କହିଲେ ରାଗତ ରାମ ମୁଁ କଣ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜଭବନକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି? କହିଲେ ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ସେ କଥା କହୁନି। କହିଲେ ଆଉ ନା ଏ ବଂଶ କେମିତିକା? ଚିନ୍ତା କର କେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଠି ଭାଇ ଭାଇ କି ଖୋଜିଲା। କହିଲେ ବଂଶ କେମିତିକା? না বিমল বংশ অনুচিত বন্ধু বিহাই বড়াই অভিষেক। ইয়ে বংশ হচ্ছে বিমল বংশ। বুঝা পড়ুছি না? সেপাই কହୁଛି রামায়ণ পাঠ হচ্ছে শুণ। এ চৌপাইকি পড়িকি ଆଉ ଶୁଣିବେ ରାତି ପ୍ରବଚନ 50 ଟଙ୍କିଆ ରସଗୋଲା ଖାଇବା ଯା ବିକଳ କର ରସଗୋଲା ଇଏ ସେଇଆ। ବୁଝଛ କି ନାଇଁ? ଆମକୁ କାହିଁ ଭଲ ପାଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ସଭାପତି ସେଠି ସଭାପତି କାହିଁ? କାରଣ ନା ଏ କଥାର ରସ ଇଏ ଯୋଉ ମାଦକତା ଏତେ ରହିଛି ଯିଏ ଥରେ ଆକୁ ଭଲ ପାଇଯାଉ ଛାଡ଼ି ପାରିବନି। ଏ ମା ଏ ବାବା କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବିମଳ ବଂଶ অনুচিত বন্ধু বিহাই বড়াই অভিষেক। এ বংশ হচ্ছে বিমল বংশ। বন্ধু অর্থ ভাই। সাঙ্গ হইকি জন্ম হেলু, সাঙ্গ হইকি উপনয়ন হেলা, সাঙ্গ হইকি বিভাগর হেলু। মু রজা হেবি, মো ভাই ভরত নাই, এটা কোন ঠিক? গুরুদেব বশিষ্ঠ চাইলে ଦି ଜଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆମ ରଜା ହେବେ। ଜଣେ ଗୁରୁଦେବ ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ଜଣେ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମ। ଦି ଜଣ ଜାଣିଥିଲେ ରାମ ରଜା ହେଇପାରିବେନି, ନିଜେ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୁରୁଦେବ। କେମିତି ଭାଇକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆଉ ତୁମେ ତ ଯାହା ଭାଇକି ଭଲ ପାଉଛ ଜଣା ଅଛି। ଆଉ ତୋଟିରେ ପାଣି ତୋ ଭାଇ ପା ଇଏ ହଉଛି ଭାଇ। ଦେଖ ଭାଇ କେମିତି ଭାଇ ଭାଇକି ଖୋଜୁଛି ରେ, ରକ୍ତ ରକ୍ତକୁ ଖୋଜୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଖାଳ କଂସାରେ ଦିଟା ହାତ। ମା ମୋ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ନେଇଗଲା, ମୋ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ନେଇଗଲା, ମୋ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ନେଇଗଲା, ମୋ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ନେଇଗଲା। ଏରା ମୁଁ ଗୋପାଳ ପା ସାନ, କିଛି କହନା। କେମିତିକା ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ରାମାୟଣ ଭାଇ ଦେଖେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ବିରହ ସୋଚ ଦିନ ରାତି অন্ডহীন কমঠ জয় ভাতি। বলো ভরত মহারাজ কি বন্ধু বিরহ। বন্ধু বিরহরে সোচ কমঠ অর্থ কচ্ছপ। কছিম অন্ডা ଦେଇଦେଲେ ତା ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନା। ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ଦେଖ। କଛିମ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲେ ତା ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼ା ସେ ଖାଇବା ଚାହେଁ ନା, ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ସ୍ମେ। ଆଜି ସେଇଭଳି ଭରତ ରାମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କେମିତିକା ନା ବନ୍ଧୁ ବିରହ ସୋଚ ଦିନ ରାତି ଅଣ୍ଡହୀନ କମଠ ଜେଇ ଭାତି।
ପଶ୍ଚିମ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲେ ଯେମିତି ତା ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନା। ଆଜି ମହାରାଜ ଭରତ ସେଇଭଳି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭରତକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ଭରତ ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ରଜା ହେବି। ଆଜି ସେଇ ଭରତ କାଲି ଶୁଣିଥିଲେ କଣ କହିଲେ, ହେ ଦଶ ଦିଗ ପାଳ, ହେ ଚାରି ଦିଗ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲ, ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ମୁଁ ରାମ ନୁହେଁ, ମୁଁ ରାମଙ୍କର ସାରୁଜ ଭରତ। ମୋ ଭାଇ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ପିତା ଆଜି ତୁମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପରେ ନିଆଁ ଦଉଛି। ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୁଁ ରାମ ବନବାସର ଯାଇ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ସହିପାରୁନି ମୋ ଭରତର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଜି ସେଇ ଭରତ ନିଆଁ ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 4ଟା ବୈଠକ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟା ନରନାରୀ କହିଲେ ଭରତ ତୁମେ ରଜା ହୁଅ। ଭରତ ବିଚାର କଲେ ଏ ଲୋକ ଗୁଡା 1 ନମ୍ବର ନା 2 ନମ୍ବର। ଚିନ୍ତା କର ଏ ଲୋକ ଗୁଡା 1 ନମ୍ବର ନା 2 ନମ୍ବର। କାହିଁକି କଥା କହିଲେ, ରାତି ପାଇଲେ କହୁଥିଲେ ରାମ ରଜା ରାମ ରଜା, ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଭରତ ରଜା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆସନ୍ତୁ, କଣ କହିଲେ ରାମ ରଜା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଭରତ ରଜା। ନା ଇଏ ଠିକ ନୁହେଁ। ଦୁଆବଲେ କଣ କହିଲେ, ଜହା ରାମ ତହା କାମ ନାହିଁ, କାମ ଜହା ତହା ରାମ। ଯୋଉଠି ରାମ ରହିବେ ମା କାମ ରହିବେନି। ଆଉ ଯିଏ ରାମ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବ, ଆପଣ ଯେତେ ଲୋକ ଚିଆରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ବି ଯଥେଷ୍ଟ। କହିବେ ବାବା ତମେ ଉପରେ ବଇଛ ଆମେ ତଳେ ବଇଛୁ, ଯିଏ ଉପରେ ବସନ୍ତି ସେ ଚୌକିଦାର, ଯିଏ ତଳେ ବସନ୍ତି ସେ ଜମିଦାର। ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖିଥିବେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ମଉସା କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି, ତଳେ ନା ଉପରେ? ତଳେ ସାରଥି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ସାରଥି, ମୋ ରଥକୁ ଯୁଆଡେ ଭିଡ଼ିବେ ମୁଁ ସିଆଡେ ଯିବି, ଏ କି ନାଇଁ? ଉଦାହରଣ ନା ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା জ্ঞান নিধি কথা রামকে গূঢ় কিমি সমুদায় জীব জড় কলিমল ঘোষিত বিমূঢ়। এগা যাকে পচার মো গাড়ি মো পুଅ মো অটো মো ফ্যান মো ঘর, কি তো ঘর বিজুଳି মাইলা জଳିଗଲା কিন্তু ଅଟକେଇଲୁନି, ତୋ ଘର ପା ତୋ ପୁଅ ବାଇକ ଯାଉଥିଲା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଟକେଇଲୁନି, ତୋର ବା ପୁଅ କାଲ ହି କର୍ମଇ ଈଶ୍ୱର ମିଥ୍ୟା ଦୋଷ। ଖାଲି ଯଦି ସେତିକି କହିବ ଏ ସବୁ ରାମଙ୍କ ଦୟାରେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଦୟାରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ କହିବେ ଜାଣିଛ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେ ସୀତେ ଦେଖ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କଲା ନିଜେ କଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଦେଇଦେଲା, ଯା ତା ଧନ 10 ଗୁଣ ବଢିଗଲା। ଆଉ ତୁ ଯୋଉଦିନ କହିବୁ ମୋର ସବୁ, ଭଗବାନ ସେଗୁଡା ସହିବେନି। ଉଦାହରଣ ଭାଗବତରେ ଗର୍ଭଗ ଜନନ ଜହାରି ରଖେନା